Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua bersama teman-teman Ummahat angkatan ke-6 di hari ke-11 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kemarin kita sudah masuk daras 24 Ad-Dars Rabi'u wal Ishrun seputar al-adad. Al-adad angka atau bilangan, wal ma'dud dan benda yang dihitungnya. Al-adadu wal ma'dud. Al-adad terbagi 4. Yang pertama adad mufrad, tunggal, hanya satu kata saja wahidun, isnan, salasa, arba'ah, sampai asyarah, 10, 100 dan 1000 pun termasuk adad mufrad ketika dia belum ada satuannya, disebut adad mufrad. Itu yang pertama. Yang kedua adad murakkab, belasan, karena tersusun dari dua kata, dari ahada asyara hingga tis'ata asyara. Itu adad murakkab. Mabni fathah adad murakkab mabni ala fathil juz'ain. Kecuali 12 itu duanya mu'rab. Bisa isna asyara, isnai, isnatai gitu. Untuk adad mufrad dia mu'rab, wahidun, wahidan, wahidin, mu'rab, bisa berubah. Yang mabni hanya adad murakkab saja. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, mabni ala fathil juz'ain. Selainnya mu'rab. Yang ketiga adad uqud, puluhan dari 20 sampai 90. Mu'rab dia seperti jamak mudzakkar salim. Ishrun, ishrin, ishrin. Thalathun, thalathin, thalathin. Sampai 90. Tis'un, tis'in, tis'in. Yang keempat adad ma'tuf, puluhan dengan satuannya. Dia pun mu'rab, bisa berubah. Wahidun, wahidan, wahidun wa ishrin, wahidan wa ishrin. Mu'rab, bisa berubah akhirnya. Isnan, isnain, salasatan, salasatun wa ishrin. Yang mabni ala fathil juz'ain hanya adad murakkabun. Kemudian kita bahas ma'dudnya, ahkamul ma'dud. 1 hingga 3, 3 hingga 10, thalatha ila asyara. Ma'dudnya berbentuk jamak majrur. Ma'dudnya ya, benda yang hitungnya dari 3 hingga 10, jamak majrur. Contohnya salah satu rijalin. Rijalin jamak majrur sebagai mudhafun ilaih. Asyaratu rijalin jamak majrur 3 hingga 10. Adapun 1 dan 2 na'at man'ud mengikuti man'udnya. 11 hingga 99 ma'dudnya mufrad, mansub sebagai tamyiz. Ahada asyara qalaman. Qalaman mufrad dimansub sebagai tamyiz. Tis'una qalaman. Tis'atun
wa tis'una qalaman. Mufrad maksud 11 hingga 99. 100, 1000, ma'dudnya mufrad majrur. Mi'atu rajulin, mi'atu imra'atin, alfu rajulin, alfu imra'atin. 100 sampai 100 dan 1000 atau sampai 1000, 100 sampai 1000 ma'dudnya mufrad majrur. Itu ahkam al-ma'dud. Sekarang kita bahas latihannya. Muzain wa adab satu ya. Satu muzakkar Naam. muannats wahidun wa wahidatun. Adat satu ini disebut adat apa ini? Mufrad, murakkab, uqud apa ma'tuf? Mufrad. 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 Dat Adat mufrad. mufrad. Hmm. Nah. Dia polanya na'at man'ut. Na'at Hmm. dan Naat man. man'ut. Serasi antara ma'dud dan adatnya. Mu'rab bisa dirubah. Semarfu, mansub, majrur. Contohnya, Dibaca Ustaz. baca. Indi rialun wahidun. Saya memiliki 1 rial. Mana adatnya di sini? Angkanya Adatnya wahidun. wahidun. Dia sebagai na'at dari kata Rialun. ya marfu kan? Nah. Wahidun na'at. Na'at lirian. Ya. Nah. Jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Indi syibhun Indi sibuhul jumlah fi mahalli raf'in khabar muqaddam. riyalun berarti Riyalun mubtada muakhar marfu'un bidammah. wahidun Wahidun na'tun na'atun marfu bidom. marfu' bidammah. Na'at dari yang marfu. Marfu juga kan? Naam. Yang mansub Uridu rialan wahidan. saya ingin Saya satu. ingin 1 rial. Uridu fi'il Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. wa Wa fa'iluhu fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. riyalan. Rialan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratun ala akhirih. Wa huwa Wahidan. ut Hmm. Al-ma'ud. wahidan na'tun mansubun bil fathah. Na'at juga kan? Na'atun liriyal. Na'at mansub. Na'at majrur. Hadzal qalamu biriyalin wahidin. Pena ini Pena ini harganya seharga seharga 1 rial. biriyalin ba harfu jar. Biriyalin. Naam. Al-ba harfu jar. Riyalin ismun Ismun majrur. Majrurun bil majrur. Wa alamatu jarhil kasrah. Wa huwa man'ud wahidin. kasrah. Wahidin na'tun Na'at bil kasrah. riyal majrur. Majrur bil kasrah. Itu adad wahid wa wahidah. Na'at ya. Sebagai na'at ya. Naam. Contoh lagi Li akhun wahidun. Saya mempunyai Saya mempunyai 1 saudara laki-laki. lana Lana ukhtun wahidatun.
Kami memiliki satu saudara perempuan. Salasa. Akaltu mauzatan wahidatan. Saya makan sebuah Saya makan sebuah pisang. mansub dia. Maf'ul bihi dari akal tuh. Wahidatan naatnya kan. Naam. Arba'ah. Rosaba taliban wahidan. Ulangi. Rasaba gagal. Oh, Lazim. gagal. Rosaba talibun wahidun. Telah gagal seorang. Gagal seorang pelajar laki-laki. Jumlah fi'li ya rasaba fi'il madhi. Talibun fa'il. Oh, naam. Lazim fi'il. Lazim. Nah, Khamsah. fahimtu kalimatan wahidatan. Saya memahami satu kata. Satu kata. Kalimatan wahidatan. Fi'ilnya muta'addi. Said. Bikam rialan hadal mindilu. Berapa rial harga sapu tangan ini? Hada birialin wahidin. Ini seharga Ini seharga 1 rial. 1 rial. Na'at. Wahidin rialin wahidin. Sab'ah. Nuridu nuridu mistorotan wahidatan. Kami ingin satu penggaris. Mistorotan wahidatan. Man'ut kan? Naam. Apa diartikan? Wahid. Li akun wahidun. Naam. Lana ukhtun wahidatun. Sahih. Akaltu mauzatan wahidatan. Rosaba talibun wahidun. Fahimtu kalimatan wahidatan. Bikam rialan hadal mindilu. Hada birialin wahidin. Nuridu mistorotan wahidatan. Nah, gitu. Simpulannya, muzid, adat mufrad 1. Adat mufrad 1, makdudnya naat man'ut. Polanya man'ut. Dia sebagai naat dari ma'dud. Naam. Sebagai na'tun dari ma'dudnya. Sebagai na'tun dari ma'dud. Yang disebutkan ma'dudnya dulu ya. Riyalun wahidun. Enggak dibalik. Wahidun riyalun. Naam. Ma'dudnya dulu. Riyalun wahidun. Itu kesimpulannya. Muzain. Syukran. Afan Ustaz. Mu'aizah. Ma'dud mufrad untuk 2. Isnan muzakkar. Tani muannas. Tani muannas. Sama dia polanya dengan wahid Wahidatun. dan wahidatun sebagai Na'tun. Tapi dia seperti musanna ya. Marfu bil alif, mansub majrur bil ya. Isnan, isnaini, isnatan, isnataini. Seperti musanna ya. Qalamani, qalamaini, kitabani, kitabaini. Contohnya, indi daftarani isnani. Saya mempunyai 2 buku tulis. Mana adatnya? Makanya isnani. Nani 2 untuk muzakkar. Ya.
Daftaroni. Mansub. Sebagai naat Mansub. kata sifat dari Daftaroni. daftarani. Indi syibhul Sibhul jumlah. fi mahalli raf'in Fi mahli rafin. Khabar muqaddam. khabar muqaddam. Daftarani Daftarani. mubtada'un Mubtadaun marfu bil alif. mubtada'un muakhar Mubtada muakhar marfu'un bil marfu bil alif li'annahu mutsanna sanna wa huwa man'ud. huwa man'un. Isnani Isnani na'tun li daftarani li daftar marfu bil alif. alif. Yang mansub Mansub. Uridu daftaraini isnaini. Saya menginginkan dua buku tulis. uridu fi'il Uridu fi'il mudhari marfu bi dhammah wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu ana. daftaraini Maf'ulun bih mansub bil ya li'annahu mutsanna wa huwa man'ud. isnaini na'tun li daftaraini di daftaraini juga bil ya. Yang majrur katabtut tamarina fi daftaraini isnaini. Saya menulis latihan. Saya menulis apa ini Ustaz tamarin? Latihan. Oh iya. Saya menulis latihan-latihan di buku di dua buah buku. Fi harfu jar. Daftaraini ismun majrur bil ya li'annahu musanna wa huwa man'ud. Isnaini ini na'tun li daftaraini majrur bil ya li'annahu musanna. Gitu. Apa lagi ya? Wahid. Ala maktabil mudarrisati daftaron. Uridu mushafainis naini. Saya ingin dua mushaf ini. Dua mushaf. Dua mushaf gitu aja. Saya ingin dua mushaf. Alasa. Benar. Tabil mudarrisati daftaroni isnani. Di atas meja ibu guru dua buah buku tulis. Nah, terdapat dua buah buku tulis. Alasa. Kanastu ghurfataini nataini. Saya menyapu. Saya menyapu dua buah ruangan. Arba'ah. Laka nazoratanis natani. Apakah kamu memiliki kacamata? Apakah kamu memiliki dua kacamata? Khamsah. Sare betul kubaini isnaini minal ma'i. Saya meminum dua gelas dari 2 gelas air. 2 gelas air. Saya meminum 2 gelas air. Seta. Fi millafi waraqatani isnatani. Dalam fileku. Oh ya, di dalam fileku apa ini Barok? Ada 2 kertas. 2 kertas. Di dalam fileku ada 2 kertas.
Sab'ah. Bahastu anit tajiri fi duka naini. Saya Mencari pedagang itu. mencari pedagang itu di dua tokonya. Toko. Baca ulang ya. Wahid. Uridu mushafainis naini. Senin. Ala maktabil mudarrisati daftaronis nani. Thalatha. Anastu ghurfatainis nataini. Arba'ah. Alaka nazoratanis natani. Khamsah. Saribatu kubainis naini minal ma'i. Sid. Fi milaffi warqatanis natani. Sab'ah. Bahastu anit tajiri fi dukanaini isnaini. Ya, simpulannya Adat 2. Adat 2 adat 2 itu makdurnya adat 2 itu sebagai na'tun. Sebagai na'at. Dari ma'dud yang musanna. Makdurnya musanna. Marfu'nya bil alif. Marfu'nya bil alif, mansub dan majrurnya bil ya. Itu 1 dan 2 sebagai na'tun. Ya, Ya. Syukran. Ustaz. Aisyah. Mukardina. Karena kita beralih 3 hingga 10 masih adat mufrad. Ya, Thalatha ila 10. Muzakkar maupun mu'annas. Kaidahnya masih ingat? Kaidahnya adat dan mu'adat berlawanan. Nah, berlawanan ya. Tidak sama. Kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya mesti Mu'annas. mu'annas. Sebaliknya, bila adatnya mu'annas, Adat ma'dudnya mu'annas, mu'annas, adatnya mesti adat muzakkar. Dan ma'dudnya di awal tadi tuh dia ini ma'dudnya jam'un majrur. Jamak dan majrur. Majrur. Sebagai mudhaf ilaih. Jamak majrur ya. 6. 3 hingga 10 ma'dudnya jamak majrur. Sebagai mudhafun ilaih. Mu'rab juga. Kita sebutkan angkanya dulu. Ada salah satu. Mu'rab enggak mabni. Bisa di marfu, majrur, mansub. Contohnya ya. Yang marfu. Rubah salah satu tulabin. Setelah ghaib, tidak hadir. Tidak hadir 3 orang pelajar. Jumlahnya jumlah apa ini? Ini jumlah fi'liyah. Fi'liyah ghabah. Al-ma'adi. Berarti salah satu sebagai fa'il. Fa'il gitu aja. Fa'il marfu bi Marfu bi dhammah. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Tulabin mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih. Majrur bil kasrah. Majrur bil kasrah. Salah satu tuh. Fa'il ya. Fa'il marfu. Ya kan, Om? 6. Tulabin tuh jamak sih, jangan dimufradkan. Tulabin. Tulabin mufradnya apa? Talibun. Talibun. Dan dia muzakkar. Maka adatnya mesti muannas. Salah satu, arba'atu, khamsatu, sampai asyaratu. Yang mansub Salah satu tulabin.
Saya bertanya. Saya bertanya kepada 3 orang murid. Sekarang salasata sebagai Salah satu sebagai maf'ulun bih mansub. fiilnya muta'addi dia. Kalau ghaba fi'il lazim, nggak butuh objek. Kalau sa'atu muta'addi butuh maf'ul bihi. Saya bertanya kepada siapa? Jadi salasata sebagai Salah satu sebagai maf'ulun bih mansubun mansubun bil fathah. wa huwa mudhaf Wa huwa mudhaf. tulabin Tulabin mudhafun ilaihi majrur ya. bil kasrah. Yang majrur Syarah darsa li salasati tulabin. saya menjelaskan Saya menjelaskan pelajaran kepada 3 orang pelajar. li harfu jar tuh. Li harfu jar salasati isim Isim majrur. majrur bila alamatu jarrihi Alamatu jarrihi al-kasratu. wa huwa mudhaf Wa huwa mudhaf. tulabin Tulabin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Saya artinya Jonathan. bedanya dengan 1 dan 2 tadi 1 dengan 2 dia ini nar sama. makanya naat man'ut Ya. yang disebutkan kalau 1 dan 2 ma'dudnya dulu bendanya dulu riyalun wahidun tidak wahidun riyalun 3 hingga 10 angkanya Ini dulu adatnya dulu. adatnya dulu kita sebutkan salah satu tulabin ya Ya. tidak tulabu salah satu contohnya lain Kharaja salah satu tulabin. nah telah keluar Telah keluar 3 orang pelajar laki-laki. laki-laki Isnan Isnan dakhalal masjidah tis'ata ulangi tis'atu hajjajin hujjajin hujjajin dakhalal masjidah Telah masjid itu masuk. telah dimasuki telah masuk ke dalam masjid 6 orang 9 orang 9 orang haji. haji dibaca apa tuh tis'ah Ya Ustaz, dibaca apa dia tis'ata tis'atu sebagai tis'ah sebagai adat. Maf'ul bukan fa'il. fa'il dari dakhala Dakhalah. dakhala salasa Salasa jurna arba'ata asdiqai. ulangi ba'ata Arba'ata asdiqai. Asdiqa'ah, naon tak ya? Ya. Kami mengunjungi Kami mengunjungi 4 teman, saudara. teman arba'ah Arba'ah li khamsu banatin. saya mempunyai Saya mempunyai 5 orang anak. khamsah Khamsah raitu tiflata. ulangi ra'aitu Tiflatan wahidatan. Ya. Betul tak? betul Alhamdulillah. Maaf salasi kholatin. Kholatin. saya melihat seorang anak Saya bayi seorang perempuan anak kecil bersama 3 orang kholatin.
bibi. bibinya, macinya. Sittah. Bikam rialan hazat saubu. Berapa rial baju ini? Haza bi samaniyati rialatin. Ini seharga Ini seharga 8 rial. 8 rial. Oh, rial, mufradnya apa rial? Rialat. Rial juga tak rial. Rial. Muzakkar dia kan? Iya. Maka angkanya mu'annas. Bisamaniyati. Ada tak marbutah. Rialat. Sab'ah. Sab'ah. Qultu litajiri uridu sittata dafatira wa sab'ah masa tiro juga Ustaz. Masa tirin. Bukan. Masajid. Mafa'il. Masa tira. Masatira. Saya berkata kepada dagang itu. Saya berkata kepada pedagang itu, saya ingin 6 buku tulis dan 7 penggaris. Mistar. Nah. Tamania. Qalat tajiruli. Pedagang itu berkata kepadaku, ma ladaya sittatu dafatira wa sab'u masatira. Saya tidak memiliki. Saya tidak memiliki 6 buku tulis dan 7 mistar. Mistar. Baca ulang. Wahid. Ya. Wahid kharaja salah satu tulabin. Isnan. Dakhalal masjidah tis'atu hajjajin. Hujjajin. Oh iya, lupa. Hujjajin. Salasa. Zurna arba'ata asdiqa'a. Arba'ah. Li khomsu banatin. Khamsa. Ra'aitu tiflatan wahidatan ma'a salasi kholatin. Kita bikam rialan hazat saubu haza bi samaniyati rialatin. Sab'ah. Qultu littajiri uridu sittata dafatira wa sab'ah masatira. Tamania. Qalat tajiruli ma ladaya sittatu dafatira wa sab'u masatira. Nah. Saya Mekardina adat salasa ila asyara ala aksil ma'dud, berlawanan dengan ma'dudnya. Itu dia Om. Adat mufrad ya, selesai materi latihan adat mufrad. Om. Mufrad Mekardina. Apa entar? Muhasana kita berlatih adat yang kedua, itu adat murakkab dari 11 hingga 19. Murakkab. Madudnya apa? Kalau adat murakkab tuh Dia mufrad, Ustaz, mufrad mansub sebagai tamyiz. Harus mufrad mansub. Iya. Sebagai tamyiz, penjelas. Kalau 3 hingga 10 jamak majrur. Ya, Om? Iya Ustaz. 11 sampai 99 mufrad mansub sebagai tamyiz. Ya, kita baca yang 11 dulu. Ahada asyara untuk muzakkar
ahada asyara, ihda Muannasnya asyrata, ihda ihda asyara. asyrata. Nah, muannas tuh ihda. Kita baca ihda. Asyrata, shinnya sukun asyrata. Naam, Ini Ustaz. ada murkab. Karena tersusun dari dua kata kan? Naam, Ustaz. Ahada disebut al-juz'u Juz'ul awal, asyara juz'ul tsani. al-juz'u tsani. Dan hukumnya mabni dia. Naam. Naam, Ustaz. Mabni ala al-fathil Juz'aini. juz'aini. Mabni kedua bagiannya. Fi mahali, ada mahalnya. Fi mahali raf'in, fa'il atau mubtada. Fi mahali nasbin, Naam. sebagai maf'ul bihi. Fi mahali jarin, sebagai isim majrur. Yang mabni fi mahali rafa, nasab, dan jar. Naam. Lafadznya mabni ala fathul juz'ain, tapi punya mahal, punya kedudukan. Naam, Ustaz. Contohnya, Indi ahada asyara rialan. saya mempunyai Saya mempunyai 11 real. mana adatnya? Adatnya ahada asyara Ma'adudnya rialan. rialan, mufrad dia, jangan dijamakkan, mufrad. Kemudian mansub, rialan, mansub sebagai tamyiz, penjelas. Naam. Karena kalau Ummu Hasanah hanya bilang indi ahada asyara, saya punya 11 apa? Naam. Nggak jelas kan? Iya, belum jelas, Ustaz. Buku 11 pena, nggak jelas. Ada penjelasnya, rialan tuh. Penjelasnya tamyiz. Jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah, Ustaz. indi syibhul Indi sibhul jumlah. fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Gitu. Ahada asyara Ahad mabniyun mabniun al fathi fi mahalli raf'in ala fathil juz'ain. Mabniyun al mabniun al fathi juz'ain fi mahalli raf'in mubtada muakhar gitu, Ustaz. nah gitu. Fi mahalli raf'in mubtada muakhar. Muakhar. Rialan Rialan tamyiz mansubun. Mansub walamatun nasbihi al fathah. Jadi ahada asyara sebagai mubtada'un. Tapi irabnya fi mahalli gitu ya. Ya, naam, Ustaz. Fi Harus mahalli dibilang raf'in juz'ain gitu mubtada'. ya, Ustaz. Harus. Irabnya mabni ala fathil juz'ain, mahalli raf'in mubtada'. Nggak boleh ahadun. Ini ahadun asyarun. Yum. Nah, Ustaz. Kemudian jumlah fi'liyah. Ja'a ahada asyara taliban. Telah datang 11 orang pelajar. Ini jumlahnya berarti? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ja'a fi'il. Fi'il madhi mabniun alal fathi. Ahada asyara. Mabni juz'aini alal fathi. Mabniun ala fathil. Mabni alal fathi juz'aini gitu, Ustaz. Fi mahalli raf'in fa'il ya. Nah, ada asyara dari ja'a kan. Nah, Ustaz. Sekarang mahalnya nasab. Uridu ahada asyara riyalan. Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un.
Oh, naam. Sudah mah. Fa'ilun wa fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu ana. Ahada أحد عشر asyara mabniun alal fathi juz'aini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. مفعول به أحد عشر. Hmm. أنا أريد متعدي kan Naam, Ustaz. أحيانا تمييز. Tamyiz. Oh, naam, Ustaz. هذه كتب Hadhihi kutubu ahada asyara taliban. ini buku-buku dengan jumlah Ini buku-buku dengan jumlah 11 milik pelajar. Milik pelajar. kutubu mudhaf Oh, kutubu mudhaf. Berarti ahada asyara mabniun alal fathi juz'aini fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. pun ilai dari kutub Naam. taliban tamyiz. Bisa ya? Naam, Ustaz, insyaallah. Karena ada asyara mudzakkar, ihda asyara muannas. Keduanya mabni ala fathul juz'ain fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Punya mahal. Contoh lagi Om. Li ammi Musa ahada asyara hafidatan. Pamanku Musa. Pamanku Musa memiliki 11 cucu. Ahada asyara mahalnya Ahada asyara mabniun alal fathi juz'aini fi mahali raf'in mubtada. gitu. Senan. Tal'abu fil mal'abi ihda asyrata bintan. Ada 11 anak perempuan yang sedang bermain. Di lapangan. Ihda asyrata mabni alal fathi juz'aini fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il dari tal'abu. Bintan tamyiz. Salasa. Salatil khadimatu ahada asyara kuban. Pembantu itu mencuci 11 cangkir kub. Ahada asyara mabni alal fathi juz'aini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Arba'ah hazihi asma'u ahada asyara taliban. Ini nama-nama 11 pelajar. Ahada asyara mabni alal fathi juz'aini fi mahalli raf'in Ustaz. Khabar. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi Ustaz. Mudhafun ilaihi dari asma'u. Khamsa fil majallati ihda asyrata suratan. Berarti di majalah itu ada 11 gambar. Ihda asyrata mabniun ala fathi juz'aini fi mahalli raf'in mubtada muakhar. Hadaral ijtima'u ahada asyara mudarrisan. Rapat itu dihadiri oleh 11 guru. Hadaral ijtima'a. Ijtima'a itu maf'ul bih. Naam. Maksud dia salah ketik.
Ahada asyara mabni. mabniun alal fathi juz'aini fi mahalli raf'in fa'il fil Fa'il dari hadrati. apa? Nah, Sab'ah. fahimna ahada asyara su'alan. Kami paham 11 pertanyaan. Ahada asyara mabni. Ahada asyara mabni ala fathi juz'aini fi mahalli nasbin mudhafun ilaih. Ustaz. Ya. Fahimna. Fahimna, kami sudah paham. Oh, nah berarti dia jadi fa'il. Ya, Ustaz. Fahimna, kami sudah paham. Maksudnya tadi nasab itu mudhaf. Kami sudah paham. Kami Pelajaran. sudah pelajaran. Berarti fahimna muta'addi. Ahada asyara. Maf'ulun bihi maksudnya Ustaz. Mahalli nasbin. Nasbin maf'ulun bihi. Apa jadi maf'ul? Nah, Ustaz. Baca ulang ya tanpa diartikan. Nah, Ustaz. Li ammi Musa ahada asyara hafidatan. Tal'abu fil mal'abi ihda asyrata bintan. Ghasalatil khadimatu ahada asyara kuban. Hadhihi asma'u ahada asyara taliban. Fil majallati ihda asyrata suratan. Hadaral ijtima'a ahada asyara mudarrisan. Fahimna ahada asyara su'alan. Udah paham? Naam, Ustaz. Salah. Naam, Kesimpulan 11 apa kesimpulannya? 11. Nah, 11 itu adalah adat murakkab, di mana adatnya itu dia mabni, Ustaz, dan ma'dudnya itu dia mufrad mansub sebagai tamyiz. Mabni ala fathil. Mabni alal fathil juz'aini. Mempunyai mahal. Fi mahalli. Rafa. Mahalli nasab. Mahalli jar. Ya. Naam, Ustaz. Turun. Asana. Afwan, Ustaz. Mau Zain kembali. 12 Naam Ustaz. 12. Isna asyara, isnata asyrata. Kaidahnya sama. Serasi dengan ma'dudnya. Kedua bagiannya Isna disebut al-juz'u. Al-juz'u awal. Asyara. Al-juz'u tsani. Nah di sini 12 agak sedikit beda dia. 11 itu tadi mabni ala fathil Juz'aini. Kalau 12 yang mabni hanya asyara saja. Oh, beda ya Ustaz. Isnanya mu'rab. Dia marfu' bil alif, mansub bil ya. Majrur juga bil ya. Ini dia. Mansubnya majrurnya isnai dan isnatai. Ya. Naam. Ini khusus untuk 12 saja. Angka 2-nya mu'rab, tidak mabni. Ya. Naam. Ya, contohnya yang marfu lahu isna asyara miftahan. dia mempunyai 12 kunci. lahu Sibuhul jumlah fi mahalli raf'in khabar muqaddam isna sebagai mubtada'un
Isna mubtada'un marfu'un bil alif li'annahu musannah. Asyara mabni. Oh ya. Nah, asyara mabni ala fathi. Miftahan. Miftahan tamyiz mansubun bil fathah. Nah, gitu. 12 kayak gitu dia. Duanya saja yang mu'rab. Ya, Om. Nah, Fil fasli. fil faslil ana isnata asyrata taliban. Di Di kelas itu sekarang. sekarang ada 12 pelajar perempuan. Isnata sebagai Isna sebagai mubtada marfu'un bil marfu'un bil alif li'annahu musanna asyarat asyrata mabni ala fathi ghalibatan. ghalibatan tamyiz mansubun bil fathah. Fi jaibi isna asyara rialan. Di Di saku saya. saku saya ada 12 real. Isna Isna apa tadi nih? Mubtada muakhar marfu'un bil alif li'annahu musanna. Asyara mabniun ala fathi. Rialan tamyiz mansubun bil fathah. arba'ah Fisuqil yauma isna asyara tajiron. di 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 pasar itu. pasar hari ini ada 12 pedagang. Isna saja. Isna mubtadaun marfu'un bil alif li'annahu musanna asyara mabniun fi tajiron tamyiz mansubun bil fathah. Khamsa Indi isnata asyrota sa'atan. Saya mempunyai 12 jam. Nata Isnata marfu'un isnata mubtadaun marfu'un bil alif li'annahu musanna asyrota mabniun ala fathi sa'atan tamyiz mansubun bil fathah. sama Sama'i isna asyara najman ya abati. di langit Di itu langit itu ada 12 bintang wahai abati ayahku. ayahandaku. Ayahandaku. Nah, Isna mubtadaun marfu'un bil alif li'annahu musanna. Asyara mabniun ala fathi najman tamyiz mansubun bil fathah. Ya, berarti apa ini? Harfun nida munada. Nah, abati munada. Baqiyat Tisnata asyrata daqiqatan. tersisa Tinggal 12 menit. Isnata Fi'il itu ya Ustaz? baqiyat fil madi. Fi'il. Berarti fa'il. Fa'il. Nah, isnata fa'ilun marfu'un bil alif li'annahu musanna. Asyrata mabniun ala fathi daqiqatan mansubun daqiqatan maf'ulun bihi mansubun Tamyiz. tamyiz. Tamyiz mansubun bil fathah. 8 indi isna asyara mushafan. Saya memiliki 12 mushaf. Isna mubtadaun marfu'un bil alif li'annahu musanna. Asyara mabniun alal fathi
mushafan tamyiz mansubun bil fathah. Nah, saya ulang, Ahid. Lahu isna asyara miftahan. Isnan fil faslil ana isnata asyrata talibatan. Salasa fi jaybi isna asyara riyalan. Arba'ah fi suqil yawma isna asyara tajiron. Khamsah indi isnata asyrata sa'atan. Sittah fis sama'i isna asyara najman ya abati. Sab'ah baqiyatis nata asyrata daqiqatan. Nah, Samania indi isna asyara mushafan. simpulannya 12 itu isna asyara. Bagian pertamanya Bagian ya, pertamanya mu'rab. Isna asyara ismnya mu'rab, marfu dengan alif, majrur dengan mansub dengan ya, majrur dengan ya li'annahu musanna. Bagian yang keduanya mabni ala fathi. Nah, ini lengkapnya di sini. Kita lihat ya. 12. Oh, 12. Marfu. Al-marfu fis sama'i isna asyara kawkaban. Di langit ada. Di langit ada 12 bintang. Langsung tuh isna sebagai Mubtadaun apa ini? Apa ini? Astagfirullah. Mu'akharun marfu'un. mubtada'un mu'akhkharun. Mubtada'un mu'akharun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu mulhaqun bil musanna asyara mabniun alal fathi fi mahalli raf'in. Itu ya. Yang mabni hanya asyara saja kan? Naam. Istilahnya mu'rab. Langsung dia mubtada mu'akhar. Marfu tanda rafanya alif. Ya, mulhaq sama dengan musanna. Diikut sertakan dihukumi sama dengan Musanna. al-musanna. Ya, Naam. Bermusanna. Syukran. Afwan Ustaz. Mu'aizah 12 yang mansub atau majrur kita baca if Isnai asyara atau isnatai malasnya asyara isnatai asyarata. asyrata. Contohnya Akhazana isnai asyara miftahan. kami mengambil 12 kunci. Senan Sa'altu isnatai asyarata talibatan. saya Saya bertanya 12 pelajar perempuan. Alasa Uridu isnai asyara riyalan. Saya ingin 12 rial. arbah Katabana isnai asyara harfan. Kami menulis 12 huruf. Istara itu isnatai asyarata mil'aqatan. Saya membeli 12 sendok. Said Ra'aitu isnai asyara najman. Saya melihat 12 bintang. Qara'na isnatai asyarata qissatan. Kami membaca 12 kisah. Uridu isnai asyara mushafan. Saya ingin 12 mushaf. Wada'tu isnatai asyarata qa'imatan.
Saya meletakkan Oh ya, saya meletakkan 12 daftar absen. daftar absen. Ulang ya. Wahid. Wahid. Ahosana isnai asyara miftahan. Hmm. Isnan. Sa'altu isnatai asyarata tolibatan. Hmm. Selasa. Uridu isnai asyara riyalan. Arba'ah. Hmm. Katabna isnai asyara harfan. Khamsah. Ishtaraitu isnatai asyarata mil'an qotan. Nah. Ra'aitu isnai asyara najman. Sab'ah. Nah. Qara'na isnatai asyarata qissatan. Sama ini. Uridu isnai asyara mushafan. Nah, i'rabnya 12 mansub. Ishtaraitu isnai asyara kitaban. Isnai Namanya. maf'ulun bih. Mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bil musanna. Asyara mabniun ala fathi fi mahalli nasbin. Nah, gitu. Jadi yang mabni hanya asyara saja. Ustaz. Isnainya mu'rab sebagai maf'ul bihi mansub bil ya karena dia disertakan disamakan dengan Musanna. Majrur pun gitu. Ittasaltu Bisanai asyara bisnai asyara taliban. Saya menghubungi 12 pelajar. Isnai Ismun majrur bilba'i wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bil musanna. Asyara mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin. Isnai sebagai isim majrur karena ada huruf ba. Ada jarnya al-ya karena dia disertakan mulhaq dihukumi sama dengan musanna. Asyara mabni fathah mahalnya jar. Kesimpulannya angka 12. Kesimpulannya angka 12. Duanya itu mu'rab. Duanya mu'rab. Marfu bil alif. Mansub majrur bil ya. Asyara dan asyaratanya mabni. Mabni ala fathi. Nah, gitu. Syukran. Iza. Mukardina masih adat murakkab sekarang 13 hingga 19. Ya. Salah kata asyara ila tis'ata asyara ya. Bentar. Kaidahnya sama dengan 3 sampai 10 sebelumnya. Ya. Ala aksil ma'dud. Ala aksil ma'dud. Kalau ma'dudnya muzakkar, al-juz'ul awal harus mu'annas. Contohnya Najaha salah satu asyara tolban. Setelah lulus 13 pelajar laki-laki. najaha fi'il madhi lazim. Najaha fi'il madi mabniun ala fathi. Salasata asyara mabniyun mabniun ala fathi juz'aini. mabniyun ala fathil juz'aini Mabniun ala fathi juz'aini. fi mahalli raf'in fa'ilun. Taliban Tamyiz mansub. Mansub fathah. Salasa asyara sebagai Fa'il dari najaha mabni fathah. Yang mansub sa'altu salah satu asyara taliban. Saya bertanya kepada 13 pelajar laki-laki. Salah satu asyara mabniun ala fathi juz'aini
fathil mahal aini fi mahali nasbin maf'ulun bih. maf'ulun bihi. Betul. Sa'altu. Kemudian yang majrur indi Indi dafatira salah satu asara taliban. saya memiliki buku tulis milik Saya memiliki buku tulis 13 milik 13 kita. milik 13 pelajar laki-laki. Dafatiru mudhaf Salah satu asara mabni pasti juz ini fi mahali jar. jarri Jarin mudhafun ilaihi. mudhafun ilaih dari dafatir. Dengan contoh lain Ya. Wahid kharaja salah satu asara taliban. mahalnya apa? Salah satu asyara Mahanya fa'il. mahalnya rafa fi mahali raf'in Fi mahali raf'in fa'ilun. fa'ilan gitu. Salah satu asyara mabni ala fathil juz'ain. Dakhala arba'ata asara taliban. arba'ata asyara mabni ala fathil juz'ain. Mabniun ala fathil juz'ani fi mahali raf'in fa'ilun. Fa'ilan juga sama. Fil fasli Fil fasli khamsata asara taliban. khamsata asyara mabni ala fathil juz'ain. Mabniun ala fathil juz'aini fi mahali raf'in mubtada muakhar. Ya. Fil hadiqati Fil hadiqati sitta asrata talibatan. sita asyrata mabni fathil juz'ain. Fi Mabniun mahal ala fathil juz'aini fi mahali raf'in mubtada mubtada muakhar. muakhar. Ra'aiti sab'a asrata talibatan. Kamu melihat Kamu melihat 17 pelajar perempuan. sab'a asyrata mabni ala fathil juz'ain. Mabniun ala fathil juz'aini fi mahali nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih. A'rifu Samaniya asrata talibatan. saya mengenal Saya 18 mengenal 18 pelajar perempuan. Mania asyrata mabni ala fathil juz'ain. Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Lanjut, perhatikan. Wahid. Kharaja salah satu asara taliban. Isnan dakhala arba'ata asara taliban. Salasa fil fasli khamsata asara taliban. Arba. Fil hadiqati sitta asrata talibatan. Khamsa ra'aiti sab'a asrata talibatan. Sitta a'rifu samaniya asrata talibatan. Hazihi ghurafu tis'a asrata talibatan. Ini kamar milik gitu. Ini kamar-kamar milik 19. Ini kamar-kamar milik 16 pelajar perempuan. 19. Ya. 19. 16 pelajar perempuan. Tis'a asyrata mabniun Ala fathil juz'aini fi mahali raf'in fa'il. Ghurafu mudhaf. Fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih. Misal adad murakkab dari 13 hingga 19 ya. Ya. Ikran mukallina. Apa entah. Muhasana alfazul uqud. Alfazul uqud. Nah, Nafas puluhan minal ishrun ila tis'un ya. nah Ustaz. Ya kaidahnya sama dengan jamak
Dia sama dengan jamak itu Ustaz. Jamak muzakkar Muzakkar salim. muzakkar salim marfu bil waw mansub majrur Majrur dengan ya. dengan ya. Contohnya najaha, Najaha isruna taliban. telah lulus. Lulus 20 pelajar. Isruna sebagai Isruna sebagai fa'il. marfu Marfu bi waw gitu Ustaz. gitu aja marfu bil waw li'annahu mulhaqun Li'annahu mulhaqun bil mulhaqun jam'il muzakkar muzakkar salim. Taliban Tamyiz mansub. nah, itu dia isrun fa'il marfu bil waw kan Nah, Ustaz. fil qa'ah Fil qa'ati isruna taliban. di aula itu Itu ada 20 pelajar. isrun Ada marfu mubtada marfu bil waw. li'annahu Li'annahu mulhaq mulhaq bi jam'il muzakkar di jam'il muzakkar salim. Sa'altu isrina talibatan. saya bertanya 20 pelajar perempuan. Isrina dia sebagai af'ulun bihi. mansubil Ya. li'annahu mulhaqun bi jam'il muzakkar salim. Hazihi asma'u isrina taliban. Ini nama-nama 19 orang 19 orang pelajar. Isrina mudhofun ilaih majrurun bil ya. li'annahu mulhaq jam'il muzakkar salim. mulhaqun bi jam'il Mulhaqun bi jam'il muzakkar salim. contoh laginya hadara sittuna taliban. telah hadir 60 pelajar. isnan Fi qa'atil istiqbali tis'una dhaifan. di Aula penyambutan ada 20 tamu. 90 tamu. Talasa Hadhihi ajwibatu khamsina taliban. ini jawaban milik 50 pelajar. Arba'ah Alal maktabi thalathuna jaizatan. di atas meja Atas meja ada 30 jaizah atau hadiah. Wada'tu fil milaffi sab'ina waraqatan. Saya meletakkan di atas dalam map file itu ada file itu ada 70 kertas. Katabu samanina kalimatan jadidatan. Mereka menulis 80 kalimat baru. Kata baru. Hazihi azraru ishrina komisan. Ini kancing-kancing untuk 20. Oh, ini kancing-kancing untuk 20 pakaian komis. Meja. Li fallahina arba'una baqaratan. Petani itu memiliki 40 sapi. Nah, saya ulang ya. Wahid. Hadara sittuna taliban.
Hmm. Fi qa'atil istiqbali tis'una dhaifan. Nah, Hazihi ajwibatu khamsina taliban. sah. Alal maktabi thalathuna jaizatan. Hmm. Wada'tu fil milaffi sab'ina waraqatan. Katabu thamanina kalimatan jadidatan. Hmm. Hadhihi azraru ishrina qamisan. Nah, Lillahina arba'una baqaratan. nah, kesimpulannya Om, alfazul uqud itu dari isrun hingga Ya tis'un. sun. I'rabnya seperti jamak Jamak muzakkar salim. namanya mulhaq. Mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Iklan sana. Afwan. Nah, selesai alfazul uqud, muzain terakhir alfaz adat apa Om? Ma'tuf. Al-adadul Ma'tuf. ma'tuf. Ma'tuf dari 21 hingga 99. 9. I'rabnya dia marfu' bi dhamma, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Kita baca Om ya, 21 yang marfu' najaha. Najaha wahidun wa isruna taliban. Telah Wahid. lulus. Telah lulus 21 pelajar laki-laki. Najaha fi'il madhi kan? Nah, Najaha fi'il najaha fi'lun madin mabniun ala fathi. wahidunnya Wahidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. al-waw Wawul atfi ishrun suruna ma'tufun ala wahidun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. ishrun ma'tuf, dia mengikuti atau mengiringi kata wahidun marfu'. Tanda rafanya waw karena dia disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Mansubnya Mansub ishtaraitu isnaini wa ishrina kitaban. Saya beli 12 buku. 22 buku. Kalau 21 ishtari itu wahidan gitu. Ya, Om? Wahidan Wahidan wa ishrina. Itu kalau 21. Kalau 21 itu wahidan wa ishrin. Maf'ul bihi mansub ini kan? Naam. Nah, ini musanna. Isnain maf'ulun bihi. Nain maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Al-wawu asyrina ma'tufun ala isnaini mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Ya. Kalau misalnya 20, saya membeli 23 buku. Istaroitu 23. Salah satan. Bagus. Salah satan wa isrina kitaban. Nah gitu. Mansub bil fathah jadi kan? Naam. Itu nggak isrin. Sekarang yang majrur. Yang majrur itasolatil mudiratu bisalasin wasalasina tolibatan. Saya kepala sekolah itu menghubungi
kepala sekolah itu menghubungi 30 pelajar perempuan. Salasin ismun Majrurun bil ya'i wa alamatu bilba'i. astagfirullah. Salasin ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun. Al wawu wawu atof. Salasina ma'tufun ala salasin majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u. Kesimpulannya Om, adat ma'tuf. Kesimpulannya apa Om? Kesimpulannya mansub marfu dengan Marfu bil dhammah bidomah, mansub bil fathah, kasra bil majrur bil kasrah. Kecuali 22 marfu bil alif mansub bil majrur bil ya ya. sana. Ya, musanna. Itu mungkin latihan kita hari ini Om. Sampai adat ma'tuf ya. Naam. Insyaallah minggu depan kita lanjut lagi angka 100. Mi'atun insyaallah. Jam 9. Sampai sini jumpa kita Om. Syukran Mu Zain, Mu Aiza, Mu Karina, Mu Hasanah. Ya Rabb tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Ya, kamu.